أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عصير عليك يسير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لمن كرك كلمة بلا كفني على كرك نيو ندينا سنما كان نيو كلمة بلا كفني نيفولي سنما نيكابو أو يورو كانيسي أو ما كيروني أو سبت يروني أو كبارك يروني مولا kisini nema ni baraka foli amu lase au baraka foni ma am fawni ambaw ni yem mawdu ni mabado e ambolo ni yem walada do ye walada mi kakanka neni e kalimanya jidi mi e kanyon kanu Allah taala koso mi e ka dusukun daya nyoye Allah taala ka dina koso ni Allah taala sona ame kumandi anka Sheikh Uthman insha Allah Sheikh min bola baraka na bo amma slamaya yere ladiyanya koso badenya koson amake interfo koson ni alakara kuma kan sen mambado ye koni yi baden slama ye na kadiye slama ya koson na kadiye Allah taala koson afoye inni uhibbuka fillah neki kanu Allah taala koson obedo fare kan limanyaka ebe baraji basoro ni kuma fonila kadaka ima kanu fenfo koson fo Allah taala kanyon kanu mi me awu nyoncha ka ke Allah taala ka kanu ye awu nyoncha ala mokela ni Allah taala sona anye fashe kuye ambaro alhamdulillah adama de yere nyon kam Allah taala kuson nafad mamala on ka dina sen mambalina insha Allah. الحمد الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار وتذكرة لذوي الألباب والاعتبار أحمده سبحانه وتعالى أبلغ حمد واشمله أنماه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد بدمالو سلام يفولي كوفي كسولي سلمان دي ألما كبانكو كالله تعالى تندو كسالاتو كيسينا نما ينا على فاوكي على جنباكا بدمالو أنيا في كدوني دافنيا دماندو فو بدمالو الله كلا يلكن صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق تنفل البلاد تنفل الله أكبر. هو الذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفسوا السلام بينكم. الله كلا صلى الله عليه وسلم أقوى براك كلمة سالة علي نيب من سامي بلو الله كلا ما كنت كليلا كمسرو kama nyafanya Allah kila makote kalilila kama sonon atadi na tafula aba fosi fanye akomi na Allah ife salama aye ustazu ya yoron kuma kana me est-ce que ala karab makobe ki kali amanto yo ala karabi kali koko kan o koye ko baraka maye o koye ko belebele amanto kaka ki iboloke kalimina Allah taala ya fo chamima wama yantiqu anil hawa chamimi si ka kodo miri ka boy gerela ahakila kayo fola mantoyi in huwa illa wahyun yuha kuma be fo ala kara nensen man kan jibril la bena di ala karama o koson ala kara be fe kan lalili kan belebele do di amantoma o sazuyo le fo sise ko ala kara ko kabe kali masala ale nibe masami bolo o sa subhanallah la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Allahu akbar. ko acceptamo lo katari yana kono fu fambali manaya Allahu akbar. sila suscité katari yana kono fu kalimana ala mulimana dilamba amina ya rab. wala tu'minu hatta tahabu ko atisi kalimana fi wonal manyon kali. Allahu akbar. donc fa mahabbatu المسلمين بعضهم بعض شرط أساسي في تحقيق الإيمان. الله أكبر. سلام الله يونكني دويدو كني ويه أن لمن يسوع سمان لدي. كم سرون ني يونكني تيرو لمن تسرون ني لمن ما سرون أجن لون تسرون. donc hadis ni ya ida kalana kafuko anka kan kan yonkani di. Allah kila bango kaida kana Anas bin Malik la hadis kono aye Bukhari Muslim kono Allah kila ku sallallahu alaihi wasallam لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال بكلن تسيك الجمانا ككلي منا جوي ري فيفين كان يبدي ما يمين ما يري.
bari manaka hadisi ma fele kuma ka do mi akono ka bon mun kuson problem se man be ambulo dunyan kono wali ki je kun nafsi ya tolbi alla kala no ile kan nanna namba fe ka keli mina moyrere min du mayli ye ibe o kan bari may nya fe ka vivian mala nya fe bari make vivian mala nya fe kan na famille nya fe mbe vivian mala ma fe bari ma vivian mala mbe bonya le fe ngere mbe bonya le fe bari mani no kera idaye problem be doy an nyonte allah kila ala kan sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yuzahza anin nar wa yudkhilahu allah aljanna فلتأتيه منيته وهو يؤمن باليوم الآخر فليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الله أكبر. أكون ناجرا مومي كفو الله تعالى يكسي جهنم ما كلا دو أجنة كنو. جون باندو مين توفي. الله كو فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. نالا كان كسي جهنم ما كان دو أجنة كنو أمر نيسو الله من دلام. آمين أيوة. بانك كان كمونيكي فليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. إبا في مولي كومبورتي ما نعمل فين بيكومبورتي مول ماتي. صح. إذا أردت أن تتصرف مع غيرك فانظر هل ترضى أن يتصرف معك على هذا الوجه إلي من كلام والله يسكع في نبوه كلام بيبي موا من تلاقي لدارو يكونوا لا يموني لدارو نو كده عندنا نيو حكيمة تنكا أم بدي نيو فمجتمع المسلم مجتمع يسوده الحب الخالص بس لما جمع من بارم فرسي ولي لديني دي مي لديني كلسانين دي على كسو لما كان فيه للأنانية ولا تدابر ولا تباغض سلام يكونو أن بدينا ندينيه نيونكو كنيون غوينيه كيبا نيوندو كنيون كليوتا أن دينا كونو هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام أني كلا الإكزامبل ما في النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر من مكة إلى المدينة فيقيم فيها أول مجتمع على الأرض أساسه الحب الخالص الله كلا ديبلاسي كبو مكة كتا مدينة أترى أورغانيزاسيون أسوسياسيون من بروكي أكال دينيه ولكي فونداسيون فقد أخى بين المهاجرين من والأنصار فكان الحب خلقا لهم أكا مؤمن بوني مكة أني مدينة كل كي بري مالدي ولوكا بري يومنا كوكي الجوي بري مالو سنيو السيتي روما أكا سلامانو كي بري مالدي على اختلاف ألوان وألسنته فقد أخى بين حمزة القريشي وصهيب الرومي وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي وبلال الحبشي والبي كان بري فولا الكلور التسوكلندي ما على اختلاف ألوانه وألسنته وأوطانه أكل كبري مالدي donc kayra kana ko slama yin kono suya ko tala ka fo ko ninyi ndi kan kile fola o tala fimba mbolo min ka bonin de o ngedi la ilaha illallah muhammadur rasulullah wal beka mun fo ko slama ya ulnai slama ya alfani donc wolu vivira o kono alkal bloqué wala alkede exemple ni madi madi mal alla kila na sallallahu alaihi wasallam a kene musul dinkani wa abdurrahman ibn afdi akula barinya julusi di Sa'd bin Rabi'a akul ke bari makilini hadisi ni Bukhari ni Muslim kono Sa'd bin Rabi'a aka bari ma Abdurrahman bin Auf akwa ma ustaz aku ibrana ka bo maka fentibulo bi ifulu ko mbetui kuma an aksaru ansara muwala kuni na fultili Abdurrahman bin Auf na fulu bale trabul makka ko be ko betui kana sahih subhanallah maintenant Sa'd bin Rabi'a panye kumba mbari ma ni barana nafulu men dembulo amna nafulu nyambara talasi da mafla fankilim be kebulo fankilim be tumbulo Allahu akbar amada ofenama ako musufla li benku musufla wa yinyala kalam min badiyenye ndi o furusa nala idaba na isiku masha Allah subhanallah masha Allah masha Allah salama ayin yoroni name bi limanya kanada bonyama adama denye adianya muso proposer abadema salama ya badenya kadaka ala karay Abdurrahman bin Auf karfani lunanya di alema afana fola ko Madina kaw yo o dusukun dayle Makka kaw ka badenya niye here bele suud may here min liman yadda ni awna ka ke ambado ya subhanallah Abdurrahman bin Auf kama ako barakallahu laka fi malika wa fi ahlika qala Mubakar la lele na fuldo anila dimbaya bal dulluni ala suq ko fes la yakani bali ma nyawa ka bakula uluki nyom na dienye alka kuma ni ka kabla pratique la bali ma ha Allah taala ka alu ko fo albrana kono
استمع إلى القرآن كيف يصف هؤلاء بالحب. قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سبحان الله. أستاذ أيام لاتي أني كبي الله تعالى كما كم بلبل ما نمك بدينا وكان نبلا منك ودسكونا وفنا كودسكون دايل بدينا ينما بوك أنفنا تولي سدولا أني جيجا كأنجلكو أني سلام يا بدينا لا كانوا يركانوا كانوا نيرا الله تعالى كوسو. نعم. ويؤثرون على لا في سيالك على أنفسهم على جلكم كان سبحان الله ولو كان بهم خصاصة هل النسيسيتي على جلك بقول كمينك فمن دما يري أبافك كاي كان كوي ناك بدي ما يو problem دو أدي على الدنيا أتارو كاكي وكنكوي أبو لا في سياكما كاكي وكنكوكا الله وإكزامبل دو كده سيدنا عمر أدينك من تكو عبد الله بن عمر على واتلا aluka kado dole dabe dole ba fala ko saji kana de Abdullahi ma anna adama kado ni dirani comme a kontana kado ni na akoko kado ni neti ni ndam namba ni na bari ma kelima aye kado ni takata kadi mo bari makata abari ma kelima bari ma yi kado ni fele kado ni dirani adia ko nyaaw jo fina ko no ndeni ndamu makam bari ma fakar sa wuli kan kadam Allahu akbar wo fina abla kata bari ma Allahu troisième porte quatrième porte cinquième porte ha septième porte kado kele ni ko se ira katambi mo folo min ka kado ni bo Allahu akbar akili ngina be akali na ko bari ma ya dam ko so admani Allahu akbar ma ngora bari nya yi Allahu akbar donc wala bari nya wulu ma mi men bansandi ko man ba fala nyamma an ka pratiquer le Allahu akbar wuli ko son Sayyidina Abubakar Siddiq akemi kala khalifa yi aka poste do karfa Sayyidina Umar la no ye de justice de kakiti mon ni nyonte ni problème bi al mahkam kiti ni tura san kelen mo flamanyon soron kiti ke dia Allahu akbar Sayyidina Umar narakana afala khalifa ni akwa mako ya khalifatu rasulullah marana poste ni marana nasi intina njira la Allahu akbar Sayyidina Abubakar Siddiq kanaka ko Umar yalla ka bele ba jire le ka bele wa ko pote mun ne kuson ne tise ka kiti moni nyonte mim albiri hakelon albiri la devoir lo albiri la droit lo mashallah alta ni na katambia la droit kan ati mo fene tunila Allahu akbar ni mo jankarolando aldi do de mek aldo wofu ni mo bulokolo nyala do aldi franyon kan ka deme Allahu akbar do la sewa bal bela sewa li do la mone bal bela mone li ko me kiti man la woni nyonte bali man nanka ni nda ka bla pratique la yala problème kan nyonte wa wallahi donc wuluki la la denye alka pratique na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu mu'min ka flana place ta salama barabela akala ala kara flana yi voyage la kan ka wa Madina akala mo flana yi kallo ala kara la misir la ka ala kara to saya la finka akala flana yi kurula ni ala kara sallallahu alaihi nunu ka kanu ke Allah Ta'ala koso Abubakar yere ala kara kanu na dante kanu mina yakfina an nadhkur lamma itanaka abuhu yani al-islam wati mina afana na kana do islamala ala kara loni ala kara ko Abubakar munay ma tunyi ta kata chokoroba ko ay do islamala Abubakar ko ya rasulullah bayna na ile malika do islamala mfa fana kan na malika do islamala chokoroba kunji be barako wati ni ala kara sallallahu aka bolo sinman nafuni chokoroba ka bolo flabla ala kara bolo sinman kono Abubakar ka kasidana ala kara ko Abubakar ni sawa ko le wala mi joro ko wala mi kasiko ifana na kana do islam ala kan ka sawa Abubakar ko ya rasulullah sawa mi min nabi mtunye sawa ni natale ala kara le kara ko muna ko ibeno chami ki lamo ifa baden chami ki lamo nini Abu Talibu ye ka fem bedima Allah ni saya la finka iko kai kalma karakibe tarjine la yuta e amasa karana salaka to nixla kan salam de kuna dasla ne kanata ne ile fa Abu Talibu ibeno je o ye ken ne fa Abubakar place la ni kan salamo kan mamete ne ka arjine nata ala kera beno je ka tuna ayra fa kan wallahi salamo kan teni kanu ko munya kanu kala kanu yere aluka ke tiwaka aluka ke tiwaka subhanallah sahih barima la minnalu
ali afele wuri example bali Allah kila sahaba sallallahu alaihi wasallam ki nyonkani dunya ni ma haka tasal kama ko example dole londo sayna Umar radiyallahu anhu anara mas kasi kila bara abari maka no ya Ali radiyallahu anhu ako kila nyidili ako kila ni Ali banyomben ni le promonyo ni le folo ba afu Allahu akbar traditionnellement bien normalement demisen ni kan ka promonyo fo mais what be Ali banyombe ali folo di salamu bla ali ma ali di banko kantepi Allah kila sallallahu alaihi wasallam ka Ali kili ako Ali munde ko so ni bari ma banyombe ita la folo las salamu ma ako dile li annani samituka taqul man bada akhahu bis salam bana Allah lahu baytan fil jannah Allahu akbar wa uridu an ya'khudha Umar dhalika al bayt ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah subhanallah kun min bala ile nyame ile kila bala ya fola ko ni mo ni bari maka nyombe I folo ka salamu blama Allah ta'ala di bondo le yani ko ni ba kan na ko Umaru bo ke atari di masha Allah salamaw anyin yoroni name Ali mi ban folima mais Ali kan natale Umar ye foli damna wati be komi ala karako sallallahu alayhi wa sallam ko mo min kato foli damna na ko ala kato bololo ye arjina kono Ali ya natala le bon chamanye lo Umar bin al-Khattab ye arjina kono subhanallah uma silamaya ananin kana kuba do dama wole kan fi nafsi yele kuma kadi bari mama Allahu akbar fal muslim yaj'u li yasba ghayra silama di kayban konko makasa ki bari mala damuni wa ya'tus li yarwi siwa jilo betwala kabanka jidi a bari mama bal qad yamutu fi sabili hayat al akharin abisi jireka ali kum betwala fusadul babalu وما ذلك ببديع ولا غريب وتكوباي سلام عليكم الذي تبعت الذي عنده المحبة لدينيه مؤمن بلو مؤمن يافي كأبدي من مكان وبسيك فأبدي من نوفي وتلك هي صبغة الله ما الله تعالى لا غردون دي ومن أحسن من الله صبغة جند لا غردون كبون كتم على دي دونك سلام عليكم أنا نيندي كنا anke kilindi kanyon na dienye kula wala ani nyonte bari malambe da yando kumi kuma beti ban fala me usas be kuma nyin akundo ambe do ke la bela de ni ala mo badi nya ani la de nya ala mo sam fulani amina ya alhamdulillah am fawni ambaw niye lalili kan sen manye ka bo anka shekuda ayel lalili kan nu fo anye nyon kanu ala taala ko so ayel misali ya sen mawta ka bo hadisa sen maw kono في الصحيحين نو سابو ينون كانو من كا دسكون دايل نوي نو ينون كانو تيانكا كدا كانو مي كانو كانو تيانكا ولي الله تعالى كانو الله تعالى كوسو كفندو في سايي ركوما كا الله دغا اسلام نوي ايا فكا حديث دمنانا كو انتنا دولا ارجينا كونو نياسي ما فاني لمانيا اندو تنا لمانيا سور لا نياسي ما فاني نون كانو Slamo ja kanu yere limanya supase man belebele doye Allah taala ka donsen mon kema ala mo kala kuma ka munu be kan ka foni ka ke kawandiliye tolo kelengele nambe ma ala mo kala ka ka kunadiye haklima kelengele nambe ala mo kala ka andiya nyoy ala kuson ka fo ala kuson ka na ala kuson ala mo kala kanu kelo le ka to ambadi ma ta Uthman annana kana zairan kana bomma ya slamayan bariya kuson ame bunya la seyama ka foli la sama ay bara minu ke abola famille fe kan naya aka burfim burla bere kan ka majlumu ya fay ala mo kala lamini kala kelengene nan fana ka ambela ka foni senna ka banjulumu ala mo kala naqulu ma tasma'una wa nastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum.